Shalom dan selamat pagi jemaat yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sungguh kita bersyukur hari ini kembali kita bisa beribadah bersama. Meskipun kita tidak beribadah di gereja, tapi kita bisa beribadah di rumah kita masing-masing. Nah, sebelum kita beribadah, ada baiknya kita memperhatikan beberapa hal apa yang harus kita lakukan ketika kita mengadakan ibadah di rumah. Yang pertama yang perlu kita lakukan adalah mari kita mengajak semua anggota keluarga kita untuk bersama-sama beribadah. Mungkin ada ama, ada akong, ada suami, istri, anak-anak atau cucu kita. Ini adalah kesempatan bagi kita untuk bisa mengajak mereka beribadah bersama di hadapan Tuhan. Dan yang kedua, mari kita persiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Berpakaianlah yang rapi sebagaimana selayaknya ketika kita datang ke gereja untuk beribadah. Karena kita tahu ketika kita beribadah di rumah pun Tuhan hadir bersama-sama dengan kita di dalam ibadah kita. Dan ketika kita mau ibadah, persiapkanlah diri dengan baik. Alkitab, catatan, atau hal apapun yang perlu kita bawa, persiapkan ketika kita beribadah. Dan ingat satu hal, hindari semua hal yang bisa mengganggu konsentrasi kita ketika kita beribadah. Misalnya HP kita bisa kita silent-kan atau juga kita off-kan ketika kita beribadah. Dan kita harus mengingat bahwa ibadah adalah hubungan kita dengan Tuhan. Oleh karena itu kita harus hormat dengan sikap hormat dan juga menghargai Tuhan ketika kita beribadah. Dan ketika kita beribadah, itu adalah hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Oleh karena itu ketika kita beribadah di rumah pun, kita bukan hanya sekedar menonton, tapi kita ikut bersama melakukan. Kita boleh bernyanyi bersama memuji Tuhan, kita menyembah Tuhan, kita tidak sambil makan atau sambil tiduran atau juga sambil ngobrol dengan anggota keluarga kita. Ingatlah, meskipun kita beribadah di rumah, tetapi Tuhan tetap hadir bersama-sama dengan kita di dalam ibadah kita. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Cinta Cili. Jemaat dipersilakan berdiri. 你们要赞美耶和华，你们要赞美耶和华的名。耶和华的仆人站在耶和华殿中，站在我们圣殿眼中的，你们要赞美他。 Haleluya, pujilah nama Tuhan, pujilah hai hamba-hamba Tuhan, hai orang-orang yang datang melayani di rumah Tuhan, di pelataran rumah Allah kita. Kita akan masuk di dalam doa pengakuan dosa. 我们进入认罪祷告，请听上帝的话，从诗篇103篇第12节：东离西有多远？他叫我们的过犯离我们也有多远。 Mazmur 103 ayat 12. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Kita mengaku dosa kita.
Bapa kami yang di surga, kami datang ke hadapan Tuhan. Kami membawa segala dosa kesalahan kami. Kami mohon Tuhan Engkau mengampunkan segala dosa dan kesalahan kami. Biarlah Tuhan kami boleh mendapatkan kebebasan yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. 我们来唱第一首歌。 Kita mengangkat pujian mulia. Jemaat dipersilakan duduk. 祷告。 Doa. Puji syukur kami panjatkan padamu Tuhan atas anugerah yang Engkau telah berikan pada kami. Tuhan ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Tuhan
layakkanlah kami di hadapan-Mu. Pada saat ini kami akan memulai ibadah kami. Tuhan, pimpinlah ibadah kami ini. Tidak ada kuasa lain yang mengganggu ibadah kami. Tuhan, berilah kami roh pengertian, supaya kami mengerti akan firman-Mu, Tuhan. Inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amen. 读经，马太福音6章33到34节，你们要寻求他的国和他的义，这些东西都要加给你们。所以不要为明天忧虑，因为明天自有明天的忧虑。一天的难处一天就够了。 Pembacaan Alkitab, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukupnya untuk sehari. 我们来唱第2首歌。 Kita mengangkat pujian indahnya saat berdoa. Wamanya Cinru Kung Tau. Kita mau doa syafaat. Pertama, kita berdoa untuk pemberitaan Injil yang dilakukan oleh para hamba Tuhan. Kedua, kita berdoa untuk pembinaan bagi hamba Tuhan secara Zoom, kiranya boleh memberkati setiap hamba Tuhan. Lalu kita juga berdoa untuk pemuda remaja di gereja kita agar tetap terlindung dari kenakalan remaja dan juga bahaya narkoba. Kita sama-sama berdoa.
Bapa kami yang di surga, kami datang ke hadapan Tuhan. Pada saat ini Tuhan, kami mau bersyukur untuk penyertaan Tuhan kepada kami semuanya. Pada saat ini kami juga mau berdoa Tuhan, biarlah Engkau yang memberkati untuk pemberitaan firman-Mu, baik yang dilakukan oleh hamba-hamba Tuhan maupun anak-anak Tuhan lewat profesi mereka, lewat pekerjaan mereka, biarlah Injil semakin disebarluaskan. Bapa, biarlah Engkau yang memberkati setiap anak-anak Tuhan yang sudah melakukan pemberitaan firman-Mu ini. Bapa kami yang di surga, kami juga berdoa di masa pandemik ini, banyak hamba-hamba Tuhan mendapat pembinaan lewat Zoom. Biarlah Tuhan Engkau memberkati apa yang mereka pelajari lewat Zoom, boleh memberkati mereka di dalam pelayanan mereka. Bapa, Engkau yang memberkati untuk semua hamba-hamba Tuhan yang mengikuti pembinaan lewat Zoom ataupun pembicara. Tuhan berikan hikmat bijaksana. Bapa kami yang di surga, kami juga datang ke hadapan Tuhan. Kami mau berdoa untuk pemuda remaja di setiap gereja, secara khusus di gereja kami. Tuhan, Engkau memberkati mereka. Engkau yang melindungi mereka ya Bapa. Engkau jauhkan mereka dari godaan untuk melakukan hal-hal yang berkaitan dengan narkoba ataupun kenakalan remaja pemuda. Tuhan, Engkau yang melindungi mereka. Terima kasih Bapa kami yang di surga. Kami mau serahkan doa syafaat kami ini ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. 我们来唱第3首歌。 Kita mengangkat pujian ketiga, Aututi. Jemaat dipersilakan berdiri. 使徒信经，信上帝全能的父，创造天地的主。我信我主耶稣基督，上帝的独生者，因圣灵感应，由童真女玛利亚所生，在本地拉头所下受难，被钉于十字架，受死埋葬，将在阴间。第3天从死人中复活升天，坐在全能父上帝的右边，将来比主那里降临，
审判个人死人。我信圣灵，我信圣父教会，我信身体相通，我信罪的赦免，我信身体复活，我信永生。阿门。 Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula di antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. 其经文诗篇19章第1到14节，诸天述说神的荣耀，穹苍传扬他的手段。自日到那日，发出言语；自夜到那夜，传出自声。无言无语，也无声音可听。他的亮太同殿下，他的言语传到地极。身在其前为太阳，安设长幕。太阳如同欣然从东方，犹如有色焕然奔入。他从天自变出来，绕到天那边，没有一物被隐藏，不得他的热情。耶和华的律法全备，能苏醒人心；耶和华的法度决定，能使一人有智慧。耶和华的顺治正直，能快活人心；耶和华的命令清洁，能明亮人的眼目。耶和华的道理洁净，存到永远；耶和华的天降真实，全然公义。都比金子可羡慕，且比基多的金可羡慕，比你看天，且比芬芳下地的米看天。况且你的仆人一直所境界，所这皆必有大神。谁能知道自己的做事呢？愿你赦免我因而危险的过错。求你拦住仆人不发热意妄为的罪，不容这罪下着我，我便往前免犯大罪。耶和华我的磐石，我的救主啊，愿我口中的言语，心里的意念，在你面前蒙悦纳。阿门。 Responsoria. Langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Hari meneruskan berita itu kepada hari, dan malam menyampaikan pengetahuan itu kepada malam. Tidak ada berita dan tidak ada kata. Suara mereka tidak terdengar. Tetapi gema mereka terpancar ke seluruh dunia, dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Ia memasang kemah di langit untuk matahari. Yang keluar bagaikan pengantin laki-laki yang keluar dari kamarnya. Girang bagaikan pahlawan yang hendak melakukan perjalanannya. Dari ujung langit ia terbit, dan ia beredar sampai ke ujung yang lain. Tidak ada yang terlindung dari panas sinarnya. Taurat Tuhan itu sempurna, menjagarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Takut akan Tuhan itu suci, tetap ada untuk selamanya. Hukum-hukum Tuhan itu benar, adil semuanya.
lebih indah daripada emas, bahkan daripada banyak emas tua, dan lebih manis daripada madu, bahkan daripada madu tetesan dari sarang lebah. Lagi pula hamba-Mu dipelingkarkan oleh semuanya itu, dan orang yang berpegang padanya mendapat upah yang besar. Siapakah yang dapat mengetahui kesesatan? Bebaskanlah aku dari apa yang tidak kusadari. Lindungilah hamba-Mu juga terhadap orang yang kurang ajar. Janganlah mereka menguasai aku, maka aku menjadi tak bercela dan bebas dari pelanggaran besar. Sama-sama. Mudah-mudahan Engkau berkenan akan ucapan mulutku, dan renungan hatiku ya Tuhan, gunung batuku dan penebusku. Amin. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. 我们来唱第4首歌。 Kita mengangkat pujian Rajakanlah Yesus. Rajakanlah Yesus, domba di atasnya, dengarlah suara pujian kumandang di surga. Bangunlah jiwaku bersama pujian. Mahkotailah Tuhan, Raja kehidupan, sorakanlah kemenangan atas keselamatan, muliakanlah Dia yang mati dan bangkit, serta menganugerahkan kehidupan yang kekal. Lai yang chẳng rời hoa, xuất hiện Yeshua, vang vang in Chúa mencukup atas peristiwa. Lai kesembuhan sih, kasih tak Tuhan, intai setas sesirwan, yang terpujian. 我们请以道牧师证道。 我们一起低头祷告。 Mari kita sama-sama berdoa. 亲爱的主，感谢赞美你，这次我们来到神面前。虽然我们人生当中犯罪得罪神，求主用你的爱心来洁净我们，饶恕我们的过犯。我们在神面前再次听神的话语，求主让我们成为蒙福的人，求主让我们成为你的圣民。
这次我们听神的话语时，让我们决心要跟着耶稣基督上帝的命令来而活。感谢赞美祷告奉主耶稣基督的圣名，阿门。阿门。我们一起读士师记21章25节。 Kita sama-sama membaca firman Tuhan dari Hakim-Hakim pasal 21 ayat 25. 那时以色列中没有王，个人任意而行。 Pada zaman itu tidak ada raja di antara orang Israel, setiap orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. 是的，我们生活的21世纪是一个多元化的时代。 Abad 21 yang kita tinggal ini adalah era keberagaman. 人们说我是对的， Ada orang berkata saya benar, 你也是对的。 kamu juga benar. 他们认为这是互相尊重的良好态度。 Mereka berpikir ini adalah cara untuk saling menghormati antar satu dengan yang lain. 圣经说真理是绝对的， Alkitab berkata kebenaran itu adalah mutlak. 人们觉得世上的是非的标准也是绝对的。 Manusia berpikir bahwa standar kebenaran dan salah juga adalah mutlak. 当圣经的真理和世上的是非标准同时绝对的话， Tapi ketika kebenaran Alkitab dan standar benar salah di dunia ini secara bersamaan adalah mutlak, 生活的标准和秩序会崩溃。 maka standar dan tatanan kehidupan akan runtuh. 在我们基督徒生活人生中， Dalam kehidupan kita umat Kristen, 有永远不能容忍的问题和事情， ada satu hal yang selamanya tidak boleh kita ragu, 这就是信心的问题。 yaitu adalah masalah iman. 我们都知道，十四时代的人一再离开上帝的原因是， Alasan mengapa orang-orang di zaman hakim-hakim berulang kali meninggalkan Tuhan, 因为信心的绝对标准被打破了。 adalah karena standar iman yang mutlak telah dihancurkan. 以色列是上帝拣选的圣民， Israel adalah umat yang dipilih oleh Tuhan. 他们曾经经历过上帝的特殊的爱、保护、带领。 Mereka telah mengalami kasih dan perlindungan yang khusus dari Tuhan. 事实是记录了以色列不断转弃行恶。 Dalam hakim-hakim mencatat bahwa Israel terus-menerus berbalik menjadi jahat. 那么，为何以色列人变得如此堕落呢？ Nah, mengapa orang Israel menjadi begitu jatuh? 事实是21章25节这样说。 Di dalam Hakim-Hakim pasal 21 ayat 25 mengatakan, 那时以色列中没有王， pada zaman itu tidak ada raja di antara orang Israel. 个人任意而行。 Setiap orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. 以色列中没有王，所以他们做个人任意而行。 Di antara bangsa Israel tidak ada raja sehingga mereka melakukan apa yang mereka inginkan. 但是这并不意味着以色列中真的没有王。 Tapi ini bukan berarti bahwa di antara orang Israel benar-benar tidak ada raja. 尽管在社会上没有王， Meskipun di dalam sistem mereka tidak ada raja, 但是以色列是自从亚伯拉罕以来侍奉上帝的身份主义的共同体。 tapi sebenarnya sejak Abraham, umat Israel sudah melayani Tuhan, menyembah Tuhan. 所以他们以色列的侍奉上帝为王， Sehingga umat Israel sebenarnya adalah melayani Tuhan, menjadikan Tuhan sebagai raja. 但是随着时间的流逝， Tetapi seiring dengan berjalannya waktu, 他们不再以上帝为王， mereka tidak lagi menjadikan Tuhan sebagai raja, 甚至过着以自己为王的生活。 tapi malah menjadikan diri sendiri menjadi raja. 士师记2章19节这样说： Hakim-Hakim pasal 2 ayat 19 mengatakan, 及至士师死后，他们就转弃行恶，比他们列祖更深，却侍奉
破败别神，总不断绝顽梗的恶行。 Tetapi apabila hakim itu mati, kembalilah mereka berlaku jahat, lebih jahat dari nenek moyang mereka, dengan mengikuti Allah lain, beribadah kepadanya, dan sujud menyembah kepadanya. Dalam hal apapun mereka tidak berhenti dengan perbuatan dan kelakuan mereka yang tegar itu. 不想遵从上帝为王是一种堕落人的罪性。 Tidak menjadikan Tuhan sebagai raja adalah sifat manusia yang jatuh dalam dosa. 圣经教导我们在我们的内中， Alkitab mengajarkan kepada kita di kehidupan kita manusia, 第一次把上帝从宝座上拉下来的是 peristiwa pertama kali yang menarik Tuhan turun dari tatanya adalah 是分别善恶树上的果子。 adalah peristiwa manusia makan buah dari buah pengetahuan yang baik dan jahat. 那么，为什么亚当夏娃吃分别树上的果子是大罪？ Dan mengapa Adam dan Hawa yang memakan buah dari pohon pengetahuan tentang yang baik dan jahat itu adalah dosa yang besar? 因为他们不仅吃禁果， Karena mereka bukan hanya saja memakan buah pohon pengetahuan yang baik dan jahat itu, 而且这意味着他们是按照自己的意愿而活。 tapi juga karena mereka hidup berdasarkan kemauan diri mereka sendiri, 而不是上帝的旨意而行。 dan tidak hidup berdasarkan kehendak Tuhan. 是的，亚当夏娃的犯罪是属灵上的叛逆。 Ya, dosa Adam dan Hawa adalah pemberontakan rohani. 被审判诺亚时代的人的罪恶， Dosa dari orang-orang di zaman Nabi Nuh 和建造巴比塔的人的罪恶， dan dosa orang-orang pada zaman Menara Babel 也是人们对上帝的属灵上的叛逆。 juga adalah pemberontakan rohani yang melawan Tuhan. 他们驱赶了在他们心中做王的上帝。 Mereka menurunkan Tuhan dan menjadikan diri mereka menjadi raja di dalam hati mereka. 自己登上心中的宝位， menjadikan diri mereka menjadi raja di hati mereka. 除非让上帝做我们的王， Kecuali jika Tuhan adalah raja kita, 否则绝对标准将从我们生活中消失。 maka standar kebenaran mutlak akan hilang dari hidup kita. 当消失绝对标准后， Ketika kebenaran mutlak itu telah hilang, 人生最可怕的事情是， maka hal yang paling menakutkan dalam kehidupan kita adalah 即使我们犯罪了， ketika kita melakukan kejahatan, 也不会意识到它。 kita tidak menyadarinya. 如果有些人不知 Jika 道他们自己的过犯， jika ada orang yang tidak tahu akan dosa mereka, 他们不会悔改。 maka mereka tidak akan bisa bertobat. 虽然这些人倾听和学习神的道， Meskipun orang-orang ini mereka belajar firman Tuhan, 但是按照自己的意愿来解释和实践神的话， tapi mereka menafsirkan dan mempraktekkan firman Tuhan sesuai dengan keinginan mereka sendiri. 不仅如此，更可怕的事情是， Dan bukan hanya itu saja, yang lebih menakutkan lagi, 他们以为自己活在圣言中， mereka berpikir bahwa mereka hidup di dalam firman Tuhan, 我们也是一样。 dan kita juga sama. 如果我们也不知道我们自己的过犯， Jika kita tidak tahu akan dosa-dosa kita, 我们也不悔改， maka kita juga tidak akan bertobat. 但是我们不会脱白灭亡灭绝的道路， Maka kita tidak akan luput dari kebinasaan. 让自己成为生命的王，活着心中的王，似乎是幸福的生活。 Dengan kita menjadikan diri kita menjadi raja di hati kita, maka mungkin kita merasa hidup kita bahagia.
但是最终却是灭亡的路。 Tapi sebenarnya itu adalah pada akhirnya adalah jalan menuju kebinasaan. 因为我们不是神， Karena kita adalah manusia, bukan Tuhan. 我们需要耶稣、上帝的帮助， Kita butuh pertolongan dari Tuhan Yesus. 所以上帝预备，为我们预备一件事情。 Sehingga Allah menyiapkan bagi kita. 上帝通过诗诗集向我们想要教导什么？ Apa yang Tuhan ingin ajarkan kepada kita melalui hakim-hakim? 这就是以上帝为我们的王的信心。 Yaitu adalah iman bahwa Tuhan adalah Raja dalam hati kita. 为了让我们享受真正的祝福， Agar kita dapat menikmati berkat yang sejati 过蒙恩的生活， dan menjalani hidup yang penuh kasih 我 karunia. 们必须让上帝做我们心中的保卫宝座上。 Kita harus menjadikan Tuhan duduk di atas tahta di dalam hati kita. 当我们以上帝为王时， Ketika kita mentaati firman Tuhan dalam hati kita, 全能的上帝会帮助我们， Allah yang Maha Kuasa dapat menolong kita 以最好的方式来带领我们， dengan cara yang terbaik untuk memimpin hidup kita, 引导我们的人生。 membimbing sepanjang hidup kita. 那么，让上帝成为我们心中的王的方法是什么？ Dan bagaimana caranya menjadikan Tuhan sebagai Raja dalam hati kita? 遵守上帝的圣言。 Yaitu adalah dengan mematuhi firman Tuhan. 但我们生活的标准不是我们自己的思想思念， Ketika standar hidup kita bukanlah apa yang kita kehendaki, 而是神的话成为我们人生的绝对标准时， tetapi firman Tuhanlah yang menjadi standar mutlak dalam hidup kita, 我们人生的道路闪耀光芒。 maka jalan kebenaran hidup kita akan bersinar. 是的，圣经上帝教导我们， Benar, di dalam firman Tuhan mengajarkan pada kita, 当我们心中听从神的话语时， ketika kita mentaati firman Tuhan, 我们就能够享受神恩典的生活。 kita bisa menikmati hidup yang penuh dengan anugerah Tuhan. 我们一起读约翰福音15章7节。 Kita sama-sama membaca dalam Yohanes pasal 15 ayat 7. 人们若常在我里面， Jika kamu tinggal di dalam aku, 我的话也常在你们里面。 dan firmanku tinggal di dalam kamu, 凡你们所愿意的祈求， mintalah apa saja yang kamu kehendaki, 就给你们成就。 dan kamu akan menerimanya. 我们基督徒必须把上帝的耶和华的圣言放在我们心里， Kita sebagai orang Kristen harus menaruh firman Tuhan di dalam hati kita 过着顺从的生活。 dan menjalani kehidupan yang penuh dengan ketaatan. 当我们遵循神的话语，活着上帝的旨意时， Ketika kita mentaati dan menjalankan firman Tuhan, 我们可以过快乐的生活。 kita dapat melewati hidup yang berbahagia 凡事谢恩， dan penuh dengan anugerah, 在不住的祷告中生活， dan hidup dalam kehidupan doa yang tidak berhenti, 也可以过着没有缺乏的生活。 dan juga dapat mengalami hidup yang tanpa kekurangan. 是的，上帝鼓励我们， Dan Tuhan mendorong kita 我们靠着那嫁给我们的力量的上帝， kita mengandalkan Tuhan yang memberikan kekuatan pada kita 我们凡事都能做。 sehingga segala hal dapat kita lakukan. 但是我们考虑一下， Dan tapi kita coba pikirkan, 请问 saya mau bertanya, 你们在神的话语面前顺从容易，活着不容易？ mentaati firman firman Tuhan dalam kehidupan kita apakah mudah atau sulit? 侍奉上帝的话是不容易的， Mentaati firman Tuhan itu tidak mudah 因为我们堕落的
罪性、希望。 Karena sifat kejatuhan kita dalam dosa, 以自己为王， ingin supaya diri kita yang menjadi raja, 不想侍奉上帝， tidak ingin melayani Tuhan. 所以我们需要耶稣基督的爱，耶稣基督的宝血，耶稣基督的十字架。 Itulah sebabnya maka kita membutuhkan Tuhan Yesus, membutuhkan kasih Tuhan Yesus dan salib Tuhan Yesus, 如 darah 果 Tuhan Yesus. 我们接受耶稣基督做我们生命的救主 Jika kita menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat hidup kita 和人生的主宰， dan Tuhan dalam hidup kita, 以耶稣为王时， dan kita menerima sifat yang jatuh dalam dosa itu, 我们堕落的本性罪行将被耶稣基督的宝血、耶稣基督的爱改变。 maka sifat kita yang jatuh dalam dosa itu oleh darah Yesus akan diubahkan. 我们将成为新造的人， Maka kita menjadi ciptaan yang baru, 能够完全遵守上帝的圣言。 dapat dengan sepenuhnya menjalankan firman Tuhan, kehendak Tuhan. 今天早上从我们主堂牧师王超明牧师发给短信的信息当中，哥林多后书5章17节这样说： Pada pagi hari ini firman Tuhan yang dikirimkan kepada saya dari 2 Korintus 5 ayat 17. 若有人在基督里， Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, 他就是新造人， ia adalah ciptaan baru, 就是已过， yang lama sudah berlalu, 都变成新的了。 sesungguhnya yang baru sudah datang. 虽然我个人不能做，不能讨见世上的试探， Walaupun saya sebagai manusia tidak bisa menghadapi godaan dunia ini, 但是已经我们接受耶稣基督， tapi setelah kita menerima Tuhan Yesus, 所以我们靠着耶稣基督来胜过世上。 sehingga kita mengandalkan Tuhan Yesus untuk boleh melalui segala godaan dan pencobaan. 圣经说，无论我们是否承认， Dalam Alkitab dikatakan bahwa walaupun kita tidak mengakui, 上帝一直是我们的王。 tapi Tuhan tetap adalah Raja kita. 事实是在以色列人并不承认上帝是他们的王， Bangsa Israel pada zaman hakim-hakim tidak mengakui Tuhan adalah Raja, 而且按照他们自己的思想方法和想要去生活。 malah mereka mengikuti apa yang menjadi kehendak diri mereka sendiri untuk hidup. 但是上帝仍然是以色列的王， Tapi Tuhan tetap adalah Raja atas Israel, 引导他们的人生的道路， membimbing hidup umat Israel 医治他们的痛苦， dan menyembuhkan rasa sakit mereka 救他们脱离罪恶。 dan menyelamatkan mereka menjauhi dosa. 是的，我们人生中真正的幸福与否取决于我们是否尊重上帝为王。 Kebahagiaan sejati dari hidup kita bergantung pada apakah kita menjadikan Tuhan sebagai Raja. 虽然我们不断的犯罪得罪上帝， Meskipun kita terus berbuat dosa dan menyinggung Tuhan, 有的是侍奉上帝，有的是不想。 ketika ada kalanya kita mentaati Tuhan, ada kalanya kita tidak mentaati 这时候 Tuhan. 上帝可以审判或者消灭我们， Tuhan dapat menghakimi dan dapat menghancurkan kita. 但是上帝仍然爱我们， Tapi Tuhan masih mengasihi kita. 没有放弃我们。 Dia tidak meninggalkan kita. 我们的上帝，我们的神很愿意做我们的王来带领我们。
Tuhan kita, Allah kita, Dia ingin menjadi Raja kita untuk memimpin hidup kita 牧养我们。 dan menggembalakan kita. 对于基督徒来说， Sebagai seorang Kristen 对于我们三一堂的弟兄姊妹们来说， dan saudara-saudari sekalian di Gemi Marconi, 上帝是爱。 Allah adalah kasih. 虽然我们所有人都要任意而行， Walaupun kita setiap manusia 个人而任意而行， setiap kita manusia 任意而行一样，但是上帝差遣耶稣基督 tapi Tuhan mengutus Tuhan Yesus 拯救我们， untuk menolong kita 通过耶稣基督的十字架， melalui salib Yesus 让我们成为上帝的圣民。 sehingga kita boleh menjadi anak Tuhan. 各位弟兄，三一堂的弟兄姊妹们， Saudara-saudari sekalian di Gemi Marconi, 从今天起， mulai hari ini 我们都要决心， kita mau menetapkan hati kita. 我们必须从自己的宝座上下来， Kita mau memutuskan untuk turun dari tahta hati kita 邀请上帝为王。 dan mengundang Tuhan untuk menjadi raja. 我们受到上帝的引导， Kita mendapatkan anugerah Tuhan 在上帝的统治下， bersama dengan Tuhan. 过讨神喜悦的信心的生活。 Kita menjalani hidup yang baru. 虽然这全世界受到困难， Walaupun di dunia ini kita mendapatkan kesusahan, 但是希望通过这样的事情来成长我们的信心。 tapi kiranya melalui segala kesusahan itu dapat menumbuhkan iman kita 结好果子， dan berbuah, 献给上帝。 mempersembahkannya untuk Tuhan. 这时， Ini adalah 我们的内心必须得到平安喜乐， di dalam hati kita yang akan kita dapatkan damai sejahtera dan sukacita. 因为我是属于上帝的， Karena kita semua adalah milik Tuhan. 因为我们是属于上帝的。 Karena kita semua adalah milik Tuhan. 我们的教会三一堂属于上帝的， Gereja kita Gemi Marconi adalah milik Tuhan. 全世界的教会属于上帝的。 Segereja di seluruh dunia adalah milik Tuhan. 我们一起告白，以上帝为王统治我们的人生。 Mari kita menyaksikan, menjadikan Tuhan sebagai Raja di dalam kehidupan kita. 我们一起低头祷告。 Mari kita berdoa. 亲爱的主，感谢赞美你，通过四世纪来教导我们。虽然个人任意而行，但是我们决心，耶稣基督是我们的上帝，是我们的生命，是我们的王。求主统治我们，带领我们，帮助我们，与我们同行。感谢赞美你。 我们人生当中，唯有上帝，唯有主耶稣基督，唯有圣灵跟着他们。感谢赞美你，祷告奉主耶稣基督的圣名，阿门。 Amin. “我的神必照他荣耀的吩咐，在基督耶稣里，使你们一切所需用的都充足。” Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. 奉献， Kita memberi yang terbaik. 我们来唱第5首歌。 Kita mengangkat pujian.
langkahku selamanya. Ku bersyukur kepadamu, puji, ku puji agung namamu, sembah, ku sembah kesucianmu. Aku ada sebagai mana, aku ada hanya karena anugerahmu. Jemaat dipersilakan berdiri. Jemaat, Kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Engkau begitu mengasihi kami. Terima kasih Tuhan, Engkau rela mati demi menebus dosa kami. Terima kasih Tuhan atas anugerah Tuhan yang begitu besar buat kami. Terima kasih Tuhan, kami masih diberi kesempatan untuk dapat beribadah kepada Tuhan. Kami bersyukur Tuhan atas hidup kami, atas keluarga kami, atas kesehatan yang masih Tuhan berikan pada kami, atas pekerjaan kami, atas perlindungan Tuhan buat kami. Terima kasih Tuhan, masih banyak berkat-berkat Tuhan yang Tuhan sudah limpahkan pada kami. Kami Tuhan hanya dapat mengucap syukur atas semua berkat Tuhan. Saat ini Tuhan, kami mengembalikan sebagian dari berkat Tuhan. Pakai ini Tuhan untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Ini doa kami Tuhan, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. 但愿上帝祝福我们所分享的一切财物，恩典是我在神中，我在神荣耀主名。我们来唱第6首歌。 kita mengangkat pujian satu-satunya yang kuandalkan. Engkau Tuhan yang setia, waktumu
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang terkasih, kita akan terima berkat daripada Tuhan. Biarlah kita mempersiapkan hati kita untuk menerima berkat daripada Tuhan. 我们领受上帝的祝福。愿我主耶稣基督的恩惠、上帝的慈爱、圣灵的感动，常与你们众人同在，从今时直到永远。Kiranya kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih sayang daripada Allah Bapa, dan persekutuan di dalam Roh Kudus itulah yang memberkati kamu sekalian mulai hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk, doa teduh. Amin. Kita akan mendengarkan warta gereja. Hamba Tuhan dan majelis mengucapkan terima kasih untuk saudara-saudari yang sudah bersedia mengikuti ibadah di rumah masing-masing. Tetap jaga jarak, jaga kesehatan, rajin cuci tangan, dan pakai masker. Tuhan Yesus memberkati. Kemudian doa malam tetap kita adakan pada Rabu malam jam 7.30 di rumah kita masing-masing. Lalu bagi saudara-saudari yang ingin memberikan persembahan, boleh men-scan barcode ataupun mentransfer uangnya ke rekening yang sudah tersedia, atau juga bisa membawa ke sekretariat untuk diteruskan kepada bendahara. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.你爱我，认识我，永
远不变的应许，这一生都是祝福。一步又一步，这是恩典之路。你爱，你手，将我紧紧抓住。一步又一步，这是盼望之路。你爱，你手，牵引我走这人生路。你是我的主，引我走这一路。高山或低谷，都是你在保护。万人中唯独你爱我，认识我，永远不变的应许，这一生都是祝福。一步又一步，这是恩典之路。你爱，你手，将我紧紧抓住。一步又一步，这是盼望之路。你爱，你手，牵引我走这人生路。一步又一步，这是恩典之路。你爱，你手，将我紧紧抓住。一步又一步，这是盼望之路。你爱，你手，牵引我走这人生路。你爱，你手，牵引我走这人生路。